पैटर्न के लिए हम इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 कलर का ऊन लिया है। ये वाला पैटर्न बनाने के लिए हम 3 वाले ऊन से शुरू करते हैं। बाद हम डबल क्रोशे बुनाई करेंगे। डबल क्रोशे बुनाई हम 15 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार डबल क्रोशे बुनाई हमने कर लिए। एक बार हम और करेंगे। यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। ये वाला पैटर्न हमने बना लिया है। हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे इस कलर से। बुनाई करने के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हम 1 2 एक ही चैन में डाल कर निकालेंगे ऊन को। उसके बाद हम इस धागे को यहाँ पे पकड़ेंगे। ऐसे बुनाई कर लेंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद फिर से हम दूसरे चैन में डाल के 3 बार निकालेंगे। निकालने के बाद हम धागे को यहाँ पे पकड़ के एक साथ निकाल लेंगे एक चैन में। फिर से हम तीनों की एक बार बुनाई कर लेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे। इस तरह से हम बुनाई को कंप्लीट करेंगे। वाला पैटर्न हमने बना लिया है। अब हम ग्रीन वाला पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ग्रीन धागा लगाएंगे। दो चैन बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे वाले धागे से। 4 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। दूसरे में भी 4 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे।
के लिए हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। तोरण की पट्टी के लिए हम चोटी बना के लगाएंगे। चोटी बनाने के लिए हमने धागे को 4 हिस्से में किया हुआ है। यहाँ पे हम इस तरह से चोटी बनाएंगे।